से घोड़ा कौन कौन तो मन छाल धर को है हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग मु तृप्ति मु आपण मानक पे आज जोडी नुवा ब्लॉग रे नै केसे जे आज रो ब्लॉग रे कोन कोन होछन आसन देखिबा कोन खाइबो बड़ा खाइबो आटा तकल खाइबो आ कोन खाइबो आ कुछ खाइबो न खाउनु खाइबो सबु खाइबो सबु ऐसा बात की है उसको कर जो ओ खोल लगा दो खोल लगा ओ है क्या सिकोड़ी है दे आप दीजिए ना बाटे रही बाट मंगला को दर्शन करके बाटे पूरी जीव जब मंगला दर्शन न करें पूरी खरा होती वर्षा होती खरा होती कि खरा गाड़ी पार्किंग ठाकुर दर्शन गाड़ी पार्किंग रखिक ऑटो करी आम ए मंदिर पाखक जाऊँ। जय जगन्नाथ जगन्नाथ चल चली खर चल रथ पाखक जगन्नाथ पाखक जीवा ना मजा लगुच तोर कौन जी बापा तो काखे काखे लेके जीवे
आयरा आयरा ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବି ଘର କଣ କରୁଛୁ? ଘର ବନଉଛି ଆମ ଘର ନାଇଁ ବାଲି हो ना मजा लाଗୁଛି ହଉ ହଉ ସବୁ ଖାଇବୁ ଟୁକୁଲୁ ଖାଇବ ଟୁକୁଲୁ ହାତରେ ଖାଉଛି ଟୁକୁଲୁ ଖାଇବା ପଟେ ବାଲାଜୀ ଯଦି ଖାଇବାର ଭଲ ଖାଇବାର ଆଉ ବିନା ପିଆଜର ସବୁ ଖାଇବାର ଚାହୁଁଥିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଉ ବାଲାଜୀ ହୋଟେଲଟା ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଖାଇବି ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା କେତେଥର ପଛରେ ଖାଇବା ମାଗିଲେ ବି ସିଏ ସେମିତି ହିଁ ଦେବେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଚାଲ ସରିଗଲା ଆମର ଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଚାଲ ଆଗେ ଘରକୁ ଲାଗିଲା ଖଜା ଏଠି ଟିକେ କିଣା ହବ ଖଜା चार